tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase simple et la phrase complexe. الجملة البسيطة والجملة المركبة. Qu'est-ce qu'une phrase? ما هي الجملة? Une phrase est un ensemble de mots ayant un sens complet. يعني مجموعة من الكلمات عندهم معنى محدد ولا مكتمل. Par exemple هنايا nous sortons en promenade. خارجين في واحد نحن نتنزه. احنا خارجين في واحد النزهة. يعني qu'est-ce qu'une proposition? La proposition c'est quoi? La proposition est un ensemble de mots ayant un verbe conjugué. يعني مجموعة من الكلمات تكون عندها verbe، تكون عندها واحد الفعل. بحال مثلا le proviseur récompensa les élèves qui ont fait le meilleur travail. يعني هنايا جملة طويلة بزاف ياك. شحال فيها من الفيرب؟ فيها premier récompenser وفيها faire qui ont fait faire. Donc عندنا proposition 1 et proposition 2. عندنا deux propositions في هاد la phrase. deux propositions. يعني une fois يكون عندك كتر deux propositions 3 4 الفوق تتسمى la phrase complexe. عندك un seul verbe تعطيك la phrase simple. Donc هنايا la phrase simple pour conclure هنايا la phrase simple contient un seul verbe conjugué. يعني une seule proposition. La phrase complexe contient deux propositions en plus. يعني la phrase الجملة المركبة فيها جوج أفعال الفوق. أما الجملة البسيطة تتكون من فعل واحد فقط. Donc, dans une phrase complexe, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Exemple, il fait froid, mais le soleil brille. Donc, nous sortons nous promener. يعني هنا شحال من proposition كاين هنايا le verbe faire, le verbe briller et le verbe sortir. 3 propositions. Une fois نلقاو deux propositions الفوق تنعرفوا بلي c'est une phrase complexe. هنايا proposition 1 c'est le verbe faire. هنايا proposition 2 c'est briller. Proposition 3 c'est sortir. 3 propositions, donc il s'agit ici d'une phrase complexe. هنايا مثلا nous sortons en promenade. Il s'agit d'une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'il contient un seul verbe. يعني باختصار الجملة البسيطة la phrase simple contient un seul verbe. عندها فعل واحد. الجملة المركبة la phrase complexe contient deux verbes au plus. يعني تحتوي على جوج أفعال الفوق. شكرا لكم.